Bufuro ajai sina Lai sing hale ni rono Devushu lai sing sina Devushu lai sing sina Devai ohani kothuma shunairo Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Nashigi mokol yade Nanchui khayo yade Nashigi mokol yade Nanchui khayo yade Nini khele khao ke lai ja nugine khayo yale Nini khele khao ke lai ja nugine khayo yale Nai sing hale ni ro Devushu na sing sina Devushu na sing sina Devai ohani kothuma shunairo Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Ikona shiti shai panai No khaya panchak shai khai Ikona shiti shai panai No khaya panchak shai khai Bumun shai nai ro Ohano hamja nai ro Nai sing tondo joral tamudo Devai ohani kothuma shunairo Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Nai sing hale ni rono Devushu na sing sina Devushu na sing sina Devai ohani kothuma shunairo Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Bufuro ajai sina Devai ohani kothuma shunairo
কথমা শুনাইরো বুফুরু আজাইসিনা বুফুরু আজাইসিনা 모티니 사리고 영어로 동물이 하디고 이티하스니 ত্রিপুরানি লাইবুমনি লাই থাংমনি যুগনি রম রাইদা 아부노 나하르이 정진이 오르고 메마스니 17 तारीख 기차코 둔라이던고 아보온카 지니 ত্রিপুরানি রাজবংশনি 184 জন রাজানি বিসিংহ যতন সেলাই সারা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীও যে রাজানি মুংন লাইবুমো রাংচাংনি কলমবাই সিজাক্কা সেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর তিনি হাই সালন 1947 সন 1947 ने 17 मेओ बो ये पृथ्वी याकरई थांका महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर त्रिपुरानि बिनि बुचु महाराजा बीरचंद्र माणिक्य आवनी उलन राधा किशोर माणिक्य आवनी उलन वीरेंद्र किशोर माणिक्य पाइथागो महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य महाराजा वीर बिक्रम किशोर এই রাজ্যনি বাগৈ এই রাজ্যনি প্রজামণ্ডলীর বাগৈ যে সমস্ত সামুং চেংলাংখা আবন সারা ত্রিপুরানি বড় সিমিয়া সারা ভারতবর্ষনি বড় তাও বিনি আদর্শ বিনি প্রশাসন মুক্তমা খাইও এবং বিনি কতগুলো শাসননি সুশাসননি যে উদাহরণ আবো তাওব আবনো নাহারে সামংমা তাংলাইও ভারতবর্ষ তাবো স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই রাষ্ট্র অংশন সেই রাজামলনি রাজেন্দ্র শাসননি কতগুলো আদর্শ আবো চিরায়ত সবসময় মুক্ত খাজনায় বান্তা তিনি মৌন কৌমা সানাই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর বাই বাংলানি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বংনি হালক কিচিংনি হালক বারবার রবীন্দ্রনাথ
이 ত্রিপুরা ফাইথাঙ্কা এবং পাইথাক রাজা মহারাজা বীর বিক্রম বাই বেনি সম্পর্ক যতন স্লাই কচু গোথাঙ্কা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য শান্তিনিকেতন পশ্চিমবাংলার শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা খাইমানি এগুলো বিনি অবদান সারা ভারতবর্ষ মাগসিও ডাক্তার বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু বন বিনি বিজ্ঞানী সাধারণ বাগৈ যে সাহায্য খাইজাক্কা আবো ইতিহাসনি লাইবমাবो সিজাক दङ ते अनेक अनेक बंगदेशनि बंगनि बायरेनि बहु प्रतिष्ठित बर रक महाराजा बीर बिक्रमनि सानिध्य फायै এবং बिनि सुबा सुबाय इतिहास अमरगुण व्याख्या जे रवीन्द्रनाथ ठाकुरनि बागै ताकलाय 157তম रवीन्द्र जयंती पालन जागो सारा त्रिपुरा व्यापी 15 दिन रवि पक्ष खाइजागो তিনি আরো 17 মেও মনো একটা খামানি কক যে মহারাজা বীর বিক্রম বাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক কিন্তু ত্রিপুরাও তিনি 17 মে কোনো হম দদম খাই মহারাজা বীর বিক্রম মৃত্যু খাইয়া গিয়া আব ত্রিপুরানি শুধু আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়া সারা ত্রিপুরানি 37 লক্ষ বড়নি বাগৈ একটা তামসানাই লাজিমানি সিংসা হাই তামুকি পালে যাগে বিনসাল জন্ম জয়ন্তী তামুকি পালে যাইয়া বিনে নিনে বিনে নির্গম জয়ন্তী পালনানি দরকার दङ आं বিশ্বাস खायो आं मनो कौनार मुसुङो आं मनो तिनि समायतना मुसुङो ताकलानि सिमे फाइनाय बसिरगो महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि जन्म जयंती एवं मृत्यु बार्षिकी जों आबनो जों पार्टीगत सिमिया सरकारनि माध्यमैबो पालनायनि बागै जों बेबस्था माखायनाय एवं आबनो सिद्धांत जों नावै सरकारनो गसलिनाय गई महाराजा बीर बिक्रमनि मुंगै এই আগরতলানি সিঙ্গারবিলের যে সমস্ত এয়ারপোর্ট আবো বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট ডাকতিনো ঘোষণা খাইনার বাগৈ কেন্দ্র সরকারনো যদিও না আবো রাজ্য সরকারের প্রস্তাব পাসুং থাকা বিধানসভা পাসুংখা আবো ডাকতি মা দৌড়িনাই আর ভাইজো जों আগौनाय 3 নম্বর এই খবরঙ্গ এই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যনি যে মূর্তি और तब प्रतिष्ठा खाइजाक्का मो बिनी प्रतिष्ठा निर्माण मूर्ति मो जगावो और बिनी मर्यादा मत खाई मन साजगै तिसा जानाय आबन बागै त्रिपुरा सरकार साक्तार नाय आबनो और चेराय खनाय जत तिनि फाइने रावनो जों मन कयनाय जों मन आब्बा नारायनाय जों बीर बिक्रम किशोर माणिक्यनो जोंनि महाराजानो जों पगिया जोंनि समाजनि बिनि गति धारा 40
এই সাইদরাতে বা যে কচক তমনে হয় কচক শাক আগামী যুগ আগামী সাল আগামী শতাব্দীব जों बावनो जुग जुग रमै समाज जे तंसाक आसिनो जों स्मरण खायथानाय आबोनो दिनैनि साल दिनैनि मोसानदेव जोंनि समाय आसिनो जतन हामबाय Shiki shal parani nokhaya phang tak shai phai kha bumung shai nai ro no oh hano ham ja nai ro nai sing tongo joral ta bu go bai ohani kathma Shinairo Bupuru Ajai Sina Bupuru Ajai Sina Naisi Hale Niro Devushan Nasi Sina Devushan Nasi महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बुबग्रानि थैमानि 71 बছর दिनै बायखे अबहाय थैमानि साल नोंथांजों सागा जे रबीन्द्रनाथ ठाकुरते आलादा अबहाय कुजु कतर बरंनि के थैमानि साला जायमानि साल पालाय जाव दाव नों दाव हास्ते हाबांनि खरसा मिनिस्टारनि बबहायके नितिबरा सारना कग्रनाय जे बोसगांनि सालब जिनि बुबग्रानि साल थैमानि एबा आजायमानि साल पालाय जानाय महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक त्रिपुरानि सर्वश्रेष्ठ राजा हिनि हियापनो सर्वश्रेष्ठ राजा रंनि बिसिङाव खरकजा त्रिपुरानि राजबंश 184 जना जे राजबंश आबोनि बिसिङाव सबचेয়ে उल्लेखযোগ্য बिसिकायै मौतुमा खाजाकथाय आबरंनि बिसिङाव दिनै 19 शताब्दी निसिमिफोनो साकाहांगाय आरो फायो महाराजा बिरचन्द्र माणिक्यनि कक जे महाराजा बिरचन्द्र माणिक्य आबोनो आगे हेंकाय महाराजा गोविंद माणिक्य आबो मुगल साम्राज्यनि समसामयिक कन्टेम्परारि अनेके साइमानो अनेके साइमाया महाराजा गोविंद माणिक्य जखन अरराजा तोखाय दंगो आब्रुओ दिल्लीनि मुगल सम्राट उनखा औरंगजेब जे समय दिल्ली सम्राट आब्रु त्रिपुरा राज्यनि महाराजा हेंकाय गोविंद माणिक्य जुग जुग रमै मुगल साम्राज्य रबाय त्रिपुरानि राजबंशावली बौनि किसिंनि हालक आगेनि सिमा बजाक तामुंखा औरंगजेबनि बुफायं सुजा बो बुताबाय खापिलायलिया सिंहासन तियै आबोनि बागै बो दिल्ली याकारै यांगो पूर्व भारत फाइत्या फाइते फाइते बिनि बुक्ति दङ
ত্রিপুরানি মহারাজা রাজবংশ তিনি বিনি বুচু তাই বুচুনি বুচু আবরং বাইবং সম্পর্ক কাহাম কাজে आं त्रिपुरा थांगायनो आंनि शान्ति उनाय आंनि सुरक्षा उनाय आइनि सुजा महाराजा गोविंद माणिक्यनि राज दरबाराव फायै बसबेका महाराज आंनि बुताबाय औरंगजेब बाय आंनि वालायमाननि गुंखा आवन बागैनो दिनर आं आश्रयनाय सुजानो महाराजा गोविंद माणिक्य आश्रयनि मानसिया बनो किसिंनि हालखायै सम्मान दिबो अर्थमिका दिल्लीनि मुगल सम्राट औरंगजेब आबो खबर बांखा मानै स्वयं मुगल सम्राट औरंगजेब महाराजा गोविंद माणिक्यनो निजिनि याकबाय फारसी बाय এটা চিঠি শিক্ষা চিঠি তাম শিক্ষা মহামহিম পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর চিরাচরিতভাবে যোগ যোগরম্বই মুঘল সম্রাট রংनि বংশরবাই त्रिपुरानि বংশরংनि राजानि বংশরংनि बे सम्पर्क आबनो रोगैनो हारै आं ननो कइसाबो महाराजा गोविंद माणिक्य निनारो खालि दंनाय आंनि दाखु कुसु सुजानो आनो रमै हरो हदि आबो चिठि मानै महाराजा गोविंद माणिक्य बो सुजानो किफिलिना नाइलिया अरनो सुजातो तंथांका शेष पर्यन्त सुजा त्रिपुरा राज्यनो बनि ध्वंसखा এই যে কুমিল্লা কুমিল্লা তো আবো তিনি রাজ্য বিসিংহ এই কুমিল্লাও বর্তমানে ইয়াগুলো আরো সুজা মসজিদ নিতাঙ্গা সেই মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্যন औरंगजेब যে চিঠি হমানি তাওবো নরক যত জাগানো মান নাই রুতুগি নংথানি তরিখাই আবো চিন্তানি রোগ তঙ্গ আবো নাহাবাগি আবো হাই ইতিহাস আবো ইতিহাস বিসিংহ একটা বিশেষ একটা রাংচাকনি কলমবাই সিমিয়া আবো তাইবো বিশিকাই এদিনে হীরা মুক্তবে সিজাগমানি আপনি কলম হয় আবো হাই উজ্জ্বল এই রাজবংশনি বিসিংহ নেনে গোবিন্দ মাণিক্য পড়েন বিষ্ণু মাণিক্য আবার পড়েন তিনি মহারাজা বিবেক আবার বাকিন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সারা বাংলাদেশ তেম পশ্চিম বাংলা তেম নিনি বাংলাদেশ সমস্ত আলোড়িত অঙ্গ এই যে নিনি 25শে বৈশাখ এই মাসনো মানে 9ই মেঘলায়ু কিন্তু তামুঙ্গই বিনি সমসাময়িক বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববরেণ্য যে মহারাজা বীর বিক্রম যে মহারাজা বীর বিক্রম সারা পৃথিবী বারবার গুরিখা মুসলিম ভাই কক সাকা আসে নিনে আসে নগর ভাই কক সাকা মানে পৃথিবীর ইতিহাসে বিখ্যাত বিখ্যাত বড় ভাই মহারাজা বীর বিক্রম বিনি आरो परिक्रमा खायफ्रो बो इंटरेक्शन खालायो आबो तो इतिहासनि साक्षी ओंखाय तामुंगै तिनि अ त्रिपुरा राज्योआव महाराजा बीर बिक्रम किशु माणिक्यनि जन्म जयंती एवं बिनि मृत्यु बार्षिकी तामुं पाले जागिया आपनो तिनि आक्षेप आपनो तिनि अफसोस तिनि हाय दिनो तिनि 17 मे जों तिनि सिमी 2018 सिमी आपनो तेबो काम कई पूर्ण उद्यमे आगामी बसरगो आगामी जुगरगो फाइनाल सेंचुरी रगो जों पारेबान थांथुन आबनो तिनि दिनो जतन थानिमो कबो आसुनो खासके हाबांनिबो खाक्ति सरकारि बे बाहाय प्रग्राम रक जेनि बुग्रानि आसाइमा सालथिमनि साल पालाय जोंनि कुनु वान समग्र दंबो जों दाबो मन्त्रि सभानि दायित्व दङ अति अबयस्यनो सरकारि भाबे आपनो जों थिसानाय जेमन नेने आगरतला एयारपोर्ट नो बिनि मुंखायमा हाय
abdini bini mrityu barsiki ba bini জন্ম বার্ষিকী আবার পালন খালাম বাকি जोंखौ दुमना नाय बर्तमान सरकार थैंक यू Lekhaya